الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى مولانا محمد الحبيب المصطفى الذي خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وجعله هو المقصود بالإشارة لولا ما خلق الله الوجود لولا ببركة هذا النبي العظيم أمن هذا الكون من كل خسف ومسخ ببركة هذا النبي العظيم كنا خير أمة أخرجت للناس فالله يجعلنا وإياكم من المتبعين لسيد الناس محمد الناشرين لشريعته المحيين لسنته ونربي أولادنا على منهجه القويم وعلى صراطه المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجمعنا وإياكم به في دار كرامته من غير ابتلاء ولا امتحان بمحض الجود والامتنان يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah ma ba'd. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang telah memuliakan seluruh manusia dengan pemilik magam tertinggi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan wujud ini dan menjadikan maksud daripada ciptaannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan laula ma khalaqal wujud. Kalau bukan karena dia, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjaga kita daripada bala, daripada musibah, daripada bala. Allah menjaga kita daripada khasf. Allah menjaga kita dari masakh. Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan sebaik-baik umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan syariatnya, menghidupkan sunnahnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pertolongan untuk mendidik anak-anak kita dengan manhaj dan jalan Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak tanpa adanya ibtila sebelumnya, tanpa ada ujian sebelumnya. Qala Jabir bin Samurah fi lailatin kuntu anzuru ila al-qamar wa anzuru ila wajhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza wajhuhu adwa min al-qamar. جعل الله سبحانه وتعالى حبيب محمد خلقه على أكمل الأوصاف على أكمل الأوصاف. من أدب النبي محمد؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي فأدبه الله وأراد أن يؤدب به عباده. فلهذا كل أدب حسن وكل خلق حسن مأخوذ من سيرتي وقولي وفعلي جد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pernah suatu ketika Sayyidina Jabir bin Samurah di malam dia melihat rembulan yang begitu indah, kemudian dia melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat kepada wajah Nabi Muhammad, aku dapati wajah beliau lebih terang daripada rembulan yang bersinar. Aku melihat Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad begitu terang, bahkan lebih terang daripada bulan purnama sekalipun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri beliau itu memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Siapa yang mendidik Nabi? Siapa yang mengajarkan adab terhadap Nabi? Nabi SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah, Tuhanku, yang mendidik terhadapku
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan adab terhadapku sehingga menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala mendidik langsung Nabi Muhammad, dan Allah berkehendak untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik makhluk para hambanya yang lainnya. Dan kita lihat bagaimana tidaklah ada akhlak yang mulia, tidak ada sifat yang mulia kecuali bersumber daripada perjalanan hidup, daripada perkataan, dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان أهل المدينة يرجون بركته، بل الكون كله يرجو بركته. في كل صباح يرسلون أولاده معهم الماء، يرجون بركة النبي، فيدخل يده الشريفة في الماء ليتبارك الماء فيشرب منه فتحصل لهم العافية. كل شيء مسه بدن النبي محمد به العافية، كل شيء مسه بدن النبي محمد ما تمسه النار. ذات مرة كان سيدنا أنس بن مالك عنده منديل، فإذا توسخ ذلك المنديل أعطاه لخادمه. بماذا يغسله؟ يغسله يطرحه على النار حتى يذهب ما به من مكروبات. عجيب، شافه بعض الناس كيف هذا منديل يغسل بالنار ما يغسل بالماء. قال كيف تغسل منديل بالنار ما يحترق؟ قال لا، هذا منديل مس جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما مس جسد النبي محمد لا تمسه النار، وكل بيت ورثت فيه محبة النبي محمد، تعلق بالنبي محمد، هم وعزم على الاقتداء بالنبي محمد، قلب لا يدخل النار. Dahulu para penduduk Madinah, mereka selalu mengharapkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi mereka membawa anak-anak mereka atau mereka membawa air kepada Nabi Muhammad SAW supaya didoakan. Kemudian Nabi SAW mendoakan air tersebut dan menyentuhkan tangannya ke air yang dibawa oleh penduduk Madinah tadi, sehingga Allah memberikan kesembuhan dan afiah bagi mereka. Sebab apa? Sebab air yang tersentuh oleh badan Nabi Muhammad SAW. Setiap sesuatu yang tersentuh oleh badan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW tidak akan tersentuh oleh api ataupun api neraka sekalipun. Pernah suatu ketika diceritakan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik memiliki sebuah lap atau tisu atau lap yang dahulu منديل الرداء، هذا منديل، هذا رداء يسمونه منديل. الرداء هذا السخافير يقول له منديل، ما هو تيسو. لا Sayyidina Anas bin Malik mempunyai seperti kain gini ya, rida atau kain gitu, yang dahulu pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala kain tadi ini kotor, oleh Sayyidina Anas bin Malik ini akan dibersihkan dari kotoran-kotoran tadi. Dengan apa dia membersihkan kotoran tadi? Dia taruh kain tadi di atas api, sehingga kotoran-kotorannya akan hilang, terangkat, dan kainnya masih utuh. Sebagian orang melihat hal tersebut dan heran. Mereka merasa heran, bagaimana ini kain ditaruh di atas api akan tapi tidak terbakar dan masih utuh. Maka kemudian ditanyakan kepada dia, kemudian beliau menjawab, ini adalah sebuah kain yang dahulu pernah menyentuh badan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak tersentuh oleh api, tidak bisa terbakar oleh api dan masih utuh. Kemudian beliau mengatakan, setiap benda atau setiap sesuatu yang tersentuh oleh badan Nabi SAW tidak mungkin masuk ke neraka.
dan setiap hati yang tertanamkan di dalamnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki ta'alluq kepada Nabi Muhammad, memiliki tekad yang kuat untuk selalu meneladani Nabi Muhammad, adalah hati yang tidak akan masuk ke neraka sama sekali. تجمع الحسن كله في الحبيب محمد، الحسن كله في الأولين والآخرين، كله تجمع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم، فقد دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر وبؤس وضير، فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، فأكثروا من الصلاة على النبي محمد على الدوام، فإن فيها الشفاء وفيها الدواء، وهي أعظم وسيلة لقبول الدعوات وقضاء الحاجات والبركة في العيال وبالبركة في الذريات ببركة الإكثار من الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في شهر ميلاده، خصوصا في شهر شعبان، شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني من غير واسطة ملك، تبلغه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، بقية الأيام بقية الليالي بواسطة الملك، فلا أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة. قال: كيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت أي بريدة؟ قال: إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء، أكثر من الصلاة عليه في الليلة الغراء واليوم الأزهر، أي في ليلة الجمعة. لهذا خص الله يوم الجمعة بساعة يستجاب فيها الدعاء من طلوع الفجر إلى الغروب، يتحراها الإنسان، يتحراها. لا شك أنه إذا عمر بالطاعة من طلوع الفجر إلى الغروب لا شك أنه يوافق تلك الساعة، فتحروا تلك الساعة لعل أن تصادم ساعة الإجابة وتستجاب الدعوات ويحول الله حال إلى أحسن حال. وإيش فائدة الإنسان يعيش عمر طويل لكنه عمل قليل، عمر طويل لكن ما صحت له ولا صلاة بينه وبين الله، بلغ عمر طويل مسكين ما بكى يوم من خشية الله، وكل عين يوم القيامة باكية إلا عين غضت عن محارم الله، عين حرست في سبيل الله، عين بكت من خشية الله. هكذا يقول حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kebaikan keseluruhan dari mulai orang-orang terdahulu sampai orang pada akhir zaman itu semuanya terkumpulkan pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada daripada akhlak dari manusia seluruhnya kecuali bersumber daripada zainil wujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita terhadap seluruh kebaikan dan mencegah, memperingatkan kita terhadap seluruh kejelekan. Maka semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan seorang umat terhadap nabinya. Maka hendaknya kalian memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sering, yang selalu memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat kepada Nabi itu adalah obat, adalah kesembuhan, dan salawat kepada Nabi itu adalah paling agungnya wasilah perantara kita kepada Allah di dalam terkabulnya doa, di dalam terkabulnya hajat, di dalam kita mendapatkan anak-anak
keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di bulan Sya'ban. Terlebih lagi di hari Jumat dan di malam Jumat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, sesungguhnya salawat kalian itu akan tersampaikan kepadaku. Jika hal itu ada di hari Jumat, maka tersampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat yang menyampaikan kepada beliau. Jika selain hari Jumat, maka salawat tadi akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat yang menyampaikan salawat tadi kepada beliau. Maka para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan tersampaikan kepadamu sedangkan engkau telah hancur termakan tanah?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguhnya Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan daging-daging para anbiya. Dan di dalam hari Jumat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akfiru salata alayya fil yaumil gharra wal lailatil gharra wal yaumil azhar. Artinya hari Jumat, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan di hari Jumat atau malam Jumat tadi terdapat satu waktu yang mana jika seorang hamba meminta hajatnya kepada Allah dan berpapasan dengan waktu tadi, maka Allah akan kabulkan hajat dan doa yang dia minta tadi. Akan tetapi itu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, agar kita selalu mencari-cari waktu tadi sehingga hari Jumat berlalu pada kita dengan kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Tatkala kita dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara pasti kita akan berpapasan dengan waktu yang tadi, waktu yang disamarkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala itu terjadi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajat kita, agar Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi. Itu adalah kesempatan. Karena apalah faedahnya umur yang panjang tatkala kita tidak menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Umur yang begitu panjang akan tapi amal perbuatan masih sedikit. Apalah artinya umur yang begitu panjang akan tapi tidak pernah sekalipun menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berumur sudah panjang akan tapi mungkin sholat yang dia laksanakan belum sama sekali ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, setiap mata yang menangis, setiap tetesan mata, setiap mata yang meneteskan air mata karena menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata tersebut akan diharamkan daripada api neraka. Ada 3 mata. Mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang bermalam untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata ini kullu ain Arasat fi sabilillah, raddat an maharimillah wa kharajat. Dan setiap mata yang memejamkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang bermalam terjaga karena beribadah kepada Allah, dan mata yang selalu memejamkan karena daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mata tadi adalah mata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, barakah. Hada umr mubarak. Al-mal al-barakah alladhi yakhruj في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا كان هلكا. لهذا يقول النبي: نعم المال الصالح للرجل الصالح.
لأنه أخذه من حله ووضعه في محله. هذا أثنى عليه الله سبحانه وتعالى. وكلنا نطلب البركة، لكن نتسبب السبب للبركة. إذا صليت الصبح وقعدت الإشراق هذه بركة، كل ما يدخل عليك مبارك. فلهذا كانت سيدتنا فاطمة الزهراء في يوم الجمعة وهي سيدة نساء العالمين تقف في مصلاها، ماذا تعمل؟ تدعو الله وتذكر الله وتصلي على أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قالت إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء، لأنها سمعت ذلك من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان في الاتباع للنبي محمد. قال إلى سيدتنا عائشة صفي لنا خلق النبي محمد، قالت ويحكم أما تقرؤون القرآن كان خلقه القرآن يأتمر بأوامر ينتهي نواهي. خلقه القرآن ينصحه للإنسان، شاف واحد غلطان ينصحه، أو تشوف واحد عورته مكشوفة تسكت ساكت، هذا ما هو نصيحة. قال الدين النصيحة. واحد يسيء صلاته تقول انتبه شوف هذا الصح كذا وهذا غلط، هذه محبة، هذه أخوة إسلامية. ويعفو عن الذنب، إذا حد أذى عفا. يوم القيامة تنصب منابر للعافين، منابر من نور. من الذين إذا أوذوا عفوا. خلق النبي محمد، هذا هو الحلم، هذا هو الكرم. أجر غير ممنون يوم القيامة للعافين. لكن إذا أضيع حق الله لم يكن أحد ولا غضبا. وكان طبعا لا يحمل لمؤمن غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا. فلهذا كان لصفاء القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي القلب البغضة والشحنة خرجت منه البركة وخرجت منه الرحمة، فلم يكن له نظر من الله سبحانه وتعالى أبدا. فإن الحسن يؤكل الحسنات كما تأمر الحطب. فإذا رأيت نعمة عند غيرك فقل اللهم بارك له فيها وأعطني يا رب، أعطني. المعطي الله، والقاسم حبيب الله محمد. كل نعمة بواسطة الحبيب محمد، كل نعمة تندفع عنا بواسطة الحبيب محمد. فتوسل بحبيبك محمد في اندفاع النقم وفي جلب النعم. والله يتكثر لنا ولكم النعم، ويبارك لنا وإياكم في الأوقات والأقوات وفي الطاعات. يجعل كل أوقاتنا مصروفة في طاعة الله وطاعة حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya. Ada keberkahan di dalam umurnya. Begitu juga kita di dalam harta, maka kita mengharapkan keberkahan pada harta tadi, bukan hanya sekedar banyaknya saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Alangkah baiknya harta yang baik di tangan orang yang baik, karena di situ ada keberkahan di dalamnya. Semua dari kita menginginkan keberkahan, akan tetapi dan keberkahan itu bisa kita dapatkan ada sebab-sebabnya, ada sebab-sebab kita bisa menghasilkan daripada keberkahan tadi. Seperti halnya beribadah setelah sholat subuh, membaca zikir, itu termasuk sebab agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Sayyidatuna Fatimah, padahal beliau adalah putri Nabi Muhammad SAW, di waktu seperti ini, di hari Jumat, beliau berdiam diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat beliau sholat. Beliau membaca Al-Quran, membacakan doa, berzikir. Beliau memanjatkan doa, beliau berzikir, dan beliau bersolawat kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka beliau mengatakan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan lagi, hal tersebut adalah sesuatu yang beliau dengar daripada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Sifatkanlah kepada kami
Bagaimana itu Rasulullah? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Bagaimana kalian? Tidakkah kalian membaca Al-Quran? Kana khuluquhul Quran. Ada apa akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Wa yansuhu lil insan. Beliau selalu karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Apa yang terkandung pada Al-Quran tadi semuanya terwujudkan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Yansuhu lil insan, beliau selalu menasihati terhadap orang lain. Tatkala melihat kekurangan pada diri orang lain, beliau menasihati. Ada aurat yang terbuka, beliau menegur. Dan begitulah manusia, sehendaknya dia selalu menasihati orang lain. Tatkala kita melihat ada orang berbuat salah, meskipun kita tidak kenal dia, kita nasihati dia untuk meninggalkan daripada kesalahannya tadi. Kemudian sifat beliau juga adalah ya'fu 'anidzam. Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain. Karena orang yang selalu memaafkan orang lain ini, dia memiliki kedudukan yang tinggi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Didirikan itu mimbar dari cahaya. Kelak di akhirat, di hari kiamat, didirikan itu mimbar dari cahaya, kemudian dipanggil, mana itu orang-orang yang selalu memaafkan terhadap orang lain, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memaafkan orang lain, dia mendapatkan pahala tanpa batas. Untuk siapa? Orang yang selalu memaafkan orang lain, menunjukkan dia hati yang bersih dari dirinya. Dan hati tadi adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang hati seseorang dan akan menurunkan rahmat pada hati seseorang jika hati tadi bersih dan selalu menyayangi, memaafkan orang lain. Tatkala kita melihat nikmat dari orang lain, misalkan kita ingin nikmat yang sama seperti dia, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita merasa memiliki penyakit hati sehingga ingin nikmat tadi hilang dari dia. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan. Sebagaimana memberikan dia, Allah juga dapat memberikan kepada kita. Kita meminta kepada Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah mu'ti wa ana qasim. Allah yang memberi dan aku, kata Nabi, akulah yang membagi-bagikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita tatkala menginginkan sesuatu, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikabulkannya doa-doa kita. الله يبارك إن شاء الله في هذا الجلسة وفي هذا المولد إن شاء الله، ويبارك في أخينا عقيل وفي أهله إن شاء الله، ويجعله مكانا مباركا يدخل عليه برزقا صالحا يعينه على طاعة الله وطاعة حبيبه مصطفاه، ويرزقنا وإياكم كمال حسن السابقة وحسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية من غير ابتلاء ولا امتحان، نشغل أوقاتنا في طاعة الرحمن وفي اتباع سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعود علينا هذه الجلسات إن شاء الله وقد تحولت حالنا إلى أحسن حال، ونغير صفاتنا السيئة إلى صفات حسنة، ونقصنا إلى كمال، ونبدل سيئاتنا الماضيات بحسنات جديدات، ونصلح أوقاتنا ونصلح أولادنا ونربي أهلينا على خلق النبي محمد وأدب النبي محمد، فإن هذا الذي يحصنهم في هذا الزمان، زمان الافتتان، والله يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويسلك بنا وبكم منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sahibul majelis Habib Agil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini sebab rezeki yang datang yang akan membantu
pemiliknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul sabiqah, memberikan kita husnul khatimah setelah panjang umur, dalam keadaan afiat, di dalam keadaan salamah. Semoga Allah SWT menyibukkan waktu-waktu kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam sesuatu yang membuat ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah SWT mengembalikan majelis yang seperti ini dan kita telah berubah keadaan kita menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, yang baik menjadi lebih baik lagi, dan yang kurang Allah berubah kekurangan kita menjadi kesempurnaan. Semoga Allah SWT memperbaiki waktu-waktu kita, memperbaiki harta-harta kita, memperbaiki anak-anak kita, dan anak kita dididik, diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk dapat kita didik sesuai daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itulah yang dapat menjaga anak-anak kita tatkala kita ajarkan kepada mereka pendidikan Nabi Muhammad SAW di zaman yang begitu banyak fitnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Allahumma اللهم انا نسالك رحمتك ولا تجعلنا عصاه لنعمتك. اللهم صل على في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اصلح عوراتنا وامن روعاتنا ووفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يقصدك عنا يا رب العالمين. واجعلنا باغيا وفرد بابائنا وهذه حياتنا وبعد مماتهم يا رب العالمين. ونعوذ بكل ذميم الا بكل خلق حميد كريم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه.